जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमर ये नुआ भिडियो आपको स्वागत। तो आज आम जाऊँ झाड़ेश्वर मंदिर को चलतु जा देखु ये मात्र 3 किलोमीटर मालिका प्रसिद्ध श्री झाड़ेश्वर मंदिर। यहाँ हूँ रजगाँ छक आगे अच्छी आम बाम पार्श्वर अच्छी पेट्रोल पंप रिलायंस पेट्रोल आगे यहाँ हूँ कटक रू चंडीखोल को आसला बेलू यहाँ पड़ो बाम पार्श्वर। तो भाई आम NH रू लेफ्ट को आसिलु बाम पार्श्व को आसिलु चलती रास्ता देखो यही सब रास्ता रही यहीपटे बहुत हम्स रते हम्स सब रही से रास्तार आसला गोटे जगार पड़ा केनाल तो से केनाल बंधे बंधे आम चलु तो केनाल सेपड़ को जाइनु देखो यही भाया रास्तार आम जाऊँ। तो आगे गोटे पुणी गोटे पुल पड़ तो से आम जीवु ग्राम को एटी गोटे पिला ICAR देकी जावाई मैं सेपट में जाए जाऊँ देखो से सब अच्छी ICAR सब अच्छे मंदिर बाहर पार्श्व अच्छी एक बड़ नंदी महाराज जहाँकि छात तले अच्छी। मंदिर द्वार सम्मुखें पानीय जलर सुविधा रही देखु से आक्वागार्ड भी लगी बम पार्श्व ट्यूबवेल भी अच्छी। तो देखु ये हूँ से नंदी महाराज जी की अच्छा मंदिर बाहर पार्श्व नंदी महाराज ठीक बाम पार्श्व रही अच्छी एक अस्वस्थ वृक्ष और ताहा तले देखो केते पुराना कारुकार्य। मंदिर द्वार अन्य पार्श्व अच्छा नवग्रह से देखु एक थाक हिसाब से तो से नवग्रह पूजा पाँच। तो से नवग्रह पाखे अन्य एक छोट मंदिर अच्छी जो पूजा पाँच जड़े देवी। तो चलतु वर्तमान प्रवेश करवा मंदिर भीतर को। यही बाबा झाड़ेश्वर मंदिरटी टांगी तहसिल अंतर्गत कड़ई ग्राम में अवस्थित जहाँकि कृषि विज्ञान केन्द्र ठार मात्र 600 मीटर दूर में अवस्थित। यही मंदिर किंवदंती ओडिया मालिका सहित जड़ित रही। तो फाइनाली आम आसी पहुँची बाबा झाड़ेश्वर मंदिर पाखे। तो आम पचर अच्छी बाबा झाड़ेश्वर से भव्य मंदिर। तो चलते यही मंदिरटी मालिका वर्णित कारण जिते बेले कलिजुग शेष हम कल्कि अवतार ये आसबे। मंदिर सम्मुखें प्रथम अच्छा नंदी महाराज गोटे छोट मंदिर तले देखु ये नंदी महाराज आर्श्वर अच्छा हनुमान से गणेश मंदिर गोटे छोट पार्श्वर अच्छा बर्तमान पहड़ पड़ी। मंदिर सामने किछि पुराना भग्नावशेष रही देखु केते सारा कलाकृति मूर्ति सब रही। मंदिर सम्मुखें थिबा से छोट नंदी महाराज और तले देखु केते सारा छोट छोट नंदी महाराज। तो वर्तमान मंदिर रे पहड़ पड़ी तो तेणुक आम बाहर दृश्य आपन को देखा देखु सिंह पाखे केतोटी दिव्य सर्प रही देखु नाग देवता एठी अछंती शिव भी अछंती एठी अछंती पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान। देखु यार भित्तिभूमि देखु पुरातन भित्तिभूमि सब अच्छी तल देखु पूरा ग्राउंड देखु केते सारा केते उच्च मानर कलाकृति। ये जो देउल अच्छी संपूर्ण पीढ़ा देउल हिसाब से जमी आमर प्रत्येक मंदिर जगमोहन जमी थाए से भाया अच्छी देखु जगमोहन अच्छी मंडप अच्छी सबू पीढ़ा देउल आकार सबू ये रेखा देउल ना देखो यहाँ हूँ पीढ़ा देउल मुख्य मंदिर गोटा गर्भगृह से पीढ़ा देउल हिसाब से। तो मंदिर दक्षिण पार्श्व अच्छा विघ्नहर्ता गणेश विघ्नहर्ता गणेश
ମନ୍ଦିରର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠିକାର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତ ନିମ୍ନ ଭାଗ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଉପରି ଭାଗ ନୂତନ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ରୁ 3 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଳାକୃତି ବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଉପରେ ନାହିଁ ଏତେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପୁରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପାତାଳେଶ୍ୱର ମାନେ ପାତାଳରୁ ଆବିର୍ଭୂତ। ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିଥିବେ ଉପରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗର୍ଭର ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କଳାକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଉପରେ ଏକ ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ। ବର୍ଷା ଏହି ସମଗ୍ର ପୀଠକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାବା ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଏହି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଅଲଗା। କାରଣ ଏହି ପୀଠରେ ସବୁଦିନେ ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ଟୋଟାଲି ଲୁଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଲଣା ଏଠି ଖାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ। ତ ଏଠି ମାଳିକାରେ ବି ଏହି ଜାଗା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯିଏକି ମାଳିକାରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଛତିଆରୁ ଉଠିବାକୁ ଆସିବେ, ତ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଣ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଇଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ ଅଛି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ଜୋରରେ। ତ ଏଠି ରହିଯାଇଛୁ, ଏଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପରେ ଏହି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସବୁ ପୁରାପୁରି ମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଧୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷାର ପାଣିରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏହି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ତ ଦେଖାଅ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସବୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇପଟେ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଜଗତେଶ୍ୱର ଧାମକୁ, ମିନି କେଦାରନାଥ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଉଳପୁର ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରେ ବର୍ଷା ବି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଢାଳି ଦେବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ। ଭାଇ ମୁଁ ବାଟରେ କହିକି ଆସିଥିଲି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ହିଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଯାହା ହଉ ପାଟରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଆଛୁ, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆମେ ଅଟକିଛୁ। ତ ଏହି ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚକ୍ରୋଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଚକ୍ରୋଡ଼ା। ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା।
ट्रांसफॉर्मर को गोटे माइल जोरे गोटे ड्रप आउट उड़ी छाड़ी पुणी जोर पड़ा दीर्घ 45 मिनिट है वर्षा हो आम ये रही भाई घर 2:30 पहुँच